Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Kaigsuunan nato diha sa Ginoo ug mga higala nga ana sa nagtan-aw nato, live kita karon dinhi sa atong video, og welcome sa ato ang Jesus Dual Nature Vlog sa ubos sa atong tulumanon nga ang yanong mga pulong. So ala, magiskot na mas kita nga lain nga topiko o kining atong vlog. Mga kaigsuonan na kung labi ng mga bago, puro ni halos mga universalism nga pagtuo. Nga ang bote pasabot nga ang tanang taong puhon maluwas, gawas lamang sa atong sala ug ang yawa, mao na sa likoy sa Ginoo. So, kini mag-iskot kita diri sa usa ka panahon nga naa pa si Jesucristo dinhi sa yuta, nga samtang siya nagwali, nangadto siya sa usa ka lugar nga diin dito kang Sakiyo, okay, kakobrador sa buhay. So mag-iskot kita ato ning komentaryohan sa Lucas 19, komentaryohan nato ning suon kung ano ni nga unsa ang istorya diha, og nindot kayo ni kay naa ni kung imo ning basahon na ani makatunan na nga espirituhanon nga pagtuo nga dili kita maglibog sa Biblia kung ano nga kini si Sakiyo, nga kung unsa bagyo ni si Sakiyo. Okay, magsuon kita dinhi kining si Sakiyo di ay unahon nato. Si Sakiyo di ay igsuon ko usa kini nga kobrador sa buhis. O kining kobrador sa buhis, sabi nimo, alang sa mga Hudiyo, ang kobrador sa buhis kuana kanang ila nang di na sila ganahan kay kontra nila kay kasagaran na sa mga kobrador sa buhis, mga tikasan. para diri sa to sa ato ang one dire sa ato mga kobrador sa buwis sa BIR. So gani diha nga mag-atag sa tindahan sa dako nga negosyante diha nga akong amigo na unya kung mo hatag lang ka gamay na moingon nayon nga gamay ra nimong gihatag, mao na mga Hudiyo sa panahon ana nila dili gyud na sila ganahan kay ang ilang pagtuon na God na ang mga kobrador sa buhis gawas sa mga tikasan ka kuan murag traidor kay mao mga na sila i-remit man ngadto sa ilang gobyerno nga Roma. So kini igsuon ko si Sakiyo bubo nga tawo ato nang atong ning istorya ang komentaryohan igsuon ko kay nindot kayo ni nga ako nga ipaambit kaninyo kung ngano man nga si Sakiyo maluwas magyud kani kay tikasan man kani. O si diri sugdan nato sa bersikulo 1 ning Lucas 19 kita komentaryohan ra nato ni kutob sa 10. O dali ra kayo ni. Okay. Si Jesus ug si Sakiyo. Okay. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Sakiyo nga pangulo sa mga kobrador sa buwis, chief na gyud ni siya. Chief sa BIR kung sa atong panahon. Naninguha siya sa pagtan-aw kung kinsa si Jesus. Apan mo po si Sakiyo, wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Kaya daghan gyud magsunod-sunod kang Jesus. Kaya siyempre maminaw sa mga pulong, ang uban milagro, Jesus, kanang mga kapropeta ni sa ilahang pagtana. Pero ang uban ani dili sila mo tuo ani, labi na tong ilang mga kontra. Ato nang mga labi na tong mga relihiyoso nilang mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga pare, marag dili ganahan kang Hesus.
O, may bala nato ni kung ano nga din na sila pod ganahan. Nalinguha siya sa pagtanaw kang Jesus. Apan mo man si Sakeo, wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya sa unahan sa panon ug misaka sa kayong sikomoro aron makita kang Jesus nga moagi samtang sa niadtong dapita. Okay, nagpadulong si Jesus, daghang tao, mubo man siya, may isa siya maglukso-lukso, di siya kakita. Nagkakita man siya sa kahoy nga sa kumuro, may kat-kat na lang siya kay aron makakita lamang kang Jesus. Ilado si Jesus, pero wala pa gyud sila magkita nga murag makita gyud ang naong ni Jesus. Wala pa gyud na. Mao na murag excited siya kung nga makita niya kay na bantog man nga si Jesus nangayo og mga masakiton, daghan mga milagro nga gibuhat sa ilahang panahon. Okay. Busa midagan siya busa midagan siya una sa panon og misaka sa kahoy sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi niadtong dapita ditong dalana. Sa pagabot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakeo, kanaog dayon Sakeo kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Hala, wala mag-expect si Sakeo nga panaogon siya og nakaila kaniya. O wala siya, pero siyempre si Jesus kaila na. Bisan pa ibutang nato nga wala gamitag ang kahom ni Jesus, makaila si Jesus kaya nga kana kung kinsa si Sakeo. Okay. Karon naog dayon siya. Oy, kanaog. Og adto ko adto ko moabot sa imong balay karong adlaw. Dagan-dagan si Sakeo kadto sa ilahang balay. Midalay pagkanaog si Sakeo sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ito na. Sa dakong kalipay niya midawat kay kung unsa. Tanaw nato kung unsa ang hitabo dito sa balay na. Ang tanan nakakita ni nagbagulbol kining tawana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Tanawa, makasasala ang ilang pagtanawan ni. Di man ni chip kuan ko na chip na sa BIR ni chip sa ilang panahon. Kubrador sa buwis. Ang ilang pagtuwa ng mga tikasan yun. Labi ni kay dato kayo. O tanawa mga buwis, ang mga kubrador ka po. Paminaw ko, wala ko dungog na ay BIR nga pertimpobriya. O, dato kayo ni si Sakeo. O niya, nagbagulbol ang mga tao. Kay nga ano nga nagbagulbol man sila. Ano yun? Ato nang ipadayon. Og mitindog si Sakeo mingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko na katunga sa akong katigayonan ngadto sa mga kabus. Og kun nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo. Wala. Ang mga tao, naon nato ning pagkomentaryo ning city, ngano nagbagulbol sila kay tungod kay ngano alang sa mga balaod sa Hudiyo. Tanawa, ang ilang balaod sa Hudiyo. Bawal na makigharong ka kung ikaw propeta, ikaw reliyoso nga tao, mga pari ka mo, mga parisiyo, dili gyud na sila makigharong, labi na kay propeta ka, dili ka makigharong ano mga tao nga makasala, bawal na sa ilang panahon. Mga kumbaga sa kuan, mga sinalikway na sila bisan unsa nila ka dato. Kung ikaw makita nga tikasan, makasala gyud kanila sa ilang kuan. Kay ang pagtuo sa mga Hudiyo nga sila limpyo. Okay? Ana labi na kining mga nganong may si Jesus nga sayang milagro. Ang kanang ilang pagtanaw kung masakiton ka gani nga tao, ang ilang pagtanaw na tinunglo ka. O malagmit dili ka na mohatag ka po, mao na nga pobre ka. Mao na. Pero kini kay dato man. Pero ang kuan ano balag mohatag ni kapulo ba ani si Sakeo. Pero kaya tikasan man. Makasasala lang gyapon. Okay. So, pag-abot sa balay, Sir, paminaw, ihatag ko na katunga sa akong katigayunan. Nganto sa mga kabus, kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Wala pa gani si Kristo mo bago pa lang tayo, pagsugat pa lang daan, ingon dayon, siya nga,
nga Sir paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kung ako makalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat ka pilo. Kala upat ka pilo kung naay kalimbong. Sa to ba naagi mga limbong yun niya. No, bugarag kang baga sa kuan ginulsol ni siya sa iyang buhat. Okay. Kabalo siya nga propeta na kailag yun siya kang Hesus. Si Hesus miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni adtong balaya kay kining niining balaya kay kining tawa na kaliwat usab ni Abraham. Kaliwat kuno usab ni Abraham. Nganong nakaingon man nga kaliwat ni Abraham? Nganong man moingon na kini malangit ni? Kaya igsuon ko ang mga Hudiyo, wala na ang mga naluwas dili kay matug langit na. Kini nganong moingon nga Abraham, kung ikaw kaliwat na Abraham, igsuon ko buti pasabot nga matarong ka. Oo, matarong ka. Kay kung dili ka matarong, tanawa ka tong na ay sambingay lisos nga Lazaro ug ang dato. Tanawa, ang ilang pagtanaw kang Lazaro nga pobre tinunglo o pagka matay ana kaya kana sambingay ra man dili man na literal ang pagsugba dito dayon ng tao ang impierno kay ni kamatay sa tao natulog ra man ang patay wala ingon na naglingaw-lingaw dito sambingay lang na so ipakita ni Jesus sa atong Lazaro and the rich man nga sayop ang ilang pagtanaw sa tao buti pasabot nga ang naimpierno hinoon ang gatong dato unya ang pobre nga ilang giingon nga sinalikway na ka nila kuana mao hinoon nakaadto kang Abraham okay sa kang Abraham busom dili kay ingon nga langit sa to pa ang ilang tanawa na mga igsuon ko kung ikaw klaro nga naluwas ka igsuon ko nagtumang ka sa mga kasuguan mao na nga akong ikuan kay ako universalist igsuon ko na ang kaluwasan sa Biblia kung ikaw igsuon ko tan-aw nila kung ikaw pobre ikaw tinunglo ka naman sa Deuteronomy 28 ana nga kung mutuman ka ikaw kwartahan ka mga ikapo mohatag ka pinalangin ang yukag maayo sa Ginoo apan kung di ka magmatinumano na ng kasabutan diha kang Abraham nan tinunglo ka tinunglo ka kay nga wala ka matuman sa kasuguan mao nang ilang pagtanawa na kay mga Hudiyo timani dili na sila under grace okay na under the law sila tungod kay nga wala sila katuman sa kasuguan kay sa paglakaw nila pagkaluwas nila gikan sa Ehipto igsuon ko paggawas nila na grace na sila pero sa sigig sila pagkasala nagsigig bagulbol samtang nagpadulong sa yutang saad nan niti pa siya ngadto sa Mount Sinai og giin gitagaan sila mga kasuguan nga mao na ni nga mga kasuguan kung tumanon ka magmatinumanon ka na kwartahan ka og labaw ka sa tanan nasod sila ang mga Hudiyo sa to pa tinunglo ka kung dili ka magmatinumanon sa kasabutan so ang buti pasabot na ako sa kaluwasan ani igsuon ko kung tinunglo ka pobre ka nan buti pasabot igsuon ko nga kuang ka sinalikway ka nila good as did ka ulipon ka buti pasabot nga ang kaluwasan igsuon ko kung ita maghari ang atong pagharian ubos na sila nga banay okay so kadto kita kaya nga ako gikuanan mo na ako katong ako ang universalism nga view so kadto kita pag-ingon ni Jesus Kristo si Jesus mingon kaniya karong adlaw miabot ng kaluwasan nining balaya kay kining tawanan kaliwat usab ni Abraham inumdumi na ay kauban ni nga mga nga disipulo si Kristo ani uy wala nganong si Pedro wala mo riginta di ba may numduman nato kung
kung anong waman mo ribinta si Pedro, ani nga katunga raman. Di ba may numduman ani sabi na nga atong mga kaigsunan mga Adventista nga naayo sa dato nga tawa na dato miduol kang Hesus unsaon ako pagsulod sa kuan kanang ngadto sa kinabuhing dayon. Okay, kung magasato pa sa akong nga sa kaluwasan unsa man ingon niya tumana mga sugo ngano mo maingon mo si Kristo nga mga sugo kay underdelo sila lagi tanawa underdelo sila kaman gituman ako ni ayaw pagpatay ayaw pagpangawat tanan ang napulo ka sugo napulo ka sugo takaron ningon si Kristo gitutukan ni Kristo ang dato okay wala makiglalo si Kristo buhat kay dato gud okay gusto ka mamahingpit baligya ang imong tanan katigayan no sumunod ka nako na nagmasulobon nakaroon ng pangutana ana gani si Pedro ni Reginta gani ato mingon nan Ginoo gisa pa may makasulod sa kingharian kay ngano matud pa ni Kristo mas masayon pa ang Camilo makasulod dito sa lungag sa dagom gamay itong lungag sa dagom kontra sa dato makasulod sa kingharian ingon ni Pedro na kung sa ato pa Ginoo kisa pa may maluwas niya na ingon na sa Ginoo sa tao imposible apan sa Dios posible buti pasabot mga igsuon ko nga wala gani kasabot gani si Pedro kung imong tanaw na ning ang hambog sa Ginoo gibiyaan na naman namo ang tanan mikuyog ninyo katawa na to si Kristo ana so ang punto diri igsuon ko nga gipakita igsuon ko ang pagtuman sa mga kasuguan ana dili makaluwas nimo igsuon ko ang mga Hudiyo nagtuman ng hingpit kunuhay ang ilang pagtuman pero wala nagikinahanglan kinahibalo ang Ginoo nga ang kahingpitan ngadto lang ka kang Kristo kung mutuo ka amen okay ni si Pedro wala mo rigintana pag-ingon nga katunga ana wa mo ingon si Pedro nga Ginoo nga nung katunga raman ng kuanana ti kasanggula mao nang kwartahan nga nung kadtong dato nga nagtuman og mga sugo nga anong ipabaligya man imong tanan kani wala man imo ingna ana wala magkinahanglan na igsuon ko kano ato lang kuno padayon si Jesus mingon kaniya dayon balikan nato si Jesus mingon kaniya karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya kay kining tawa na kaliwat usab ni Abraham luwas yun kaluwas kay miani ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa nawala nakita ka kinsa man ang mga tao nga dili makasala pero kung ikaw mo ingon ka nga ako nagtuman og kasuguan ana kung dili ka mo tuo kang Kristo ay makasala ka gyapon tanawa kung lain ka nga reliyon igora ka mo tuo pero wala ka magtuman sa kabubuton ni Kristo wala wa gyapon ka so ang kaluwasan igsoon pagtuo kang Kristo kaya ron ka bautismuhan sa Espiritu kaya ron ka mapuy-an sa Espiritu sa Dios makasulod ka sa iglesia o gani kanang kaluwasan nga pagsulod sa iglesia pag nga naa ka na sa iglesia sa Dios na ay kasabutan na tali ni Kristo kanato nga Kristohanon kay kana pagsulod na sa gingharian aron kita makabaton sa gingharian sa Dios ang mga Hudiyo ang ilang kasabutan tali sa Hudiyo og sa Ginoo pagsulod to sa Kanaan kay diin ikuan ang gingharian nila muglaon ang gingharian nila pero ang atong kasabutan karon igsuon ko pagsulod sa kanang dynastic kingdom nga gisaad kang Abraham so mao kana igsuon ko nga tungod sa iyang pagtuo niingon si Kristo nga ang kaluwasan miabot niining dapita niining balaya kini igsuon ko apil kini kanato karon panahon na karon kung manaminaw mo kining atong vlog
Kay ngano ni ingon ko, ingon ni diri ni Kristo, kay miani ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa mga nawala. Karon kay universalista ko. Ang panguta, Lando, kanang dili gyud mo to. Di ba sa mayon mo? Di ba nag-ingon dito nga di mi mo to ana Brad Lando nga maluwas ang mga tao nga magkasala bisan di mo to okay. Di ba mukutlo mo anang 1:16 ipangga sa Ginoo ang tibuok ang tungod niini gipadala gigugma sa Dios ang kalibutan tungod niini gipadala niya ang iyang bugtong anak kay karon kung kinsang mutuo dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon, di ba? Memorya gani na sa mga bata nga mga Kristiyano na mga ginikanan. Sa ito ba, may mga kabradlando, kinanglan mo to ka. Kay malaglag ka kung lili ka mo to. Igsoon ko, di ka maluwas. Kung imong ko ano naning laglag, kung imo ning tanawon sa labi na ning atong mga pastor nga naminaw din kanang laglag ana, kuana kanang Pires, English ka translation, King James. Makita nimo na dito kung imong ang Greek, ang hubad ana lost kanang lost nawala, Pires nawala, nawagtang, mamatang na lang nato, namatay na. Okay. Pero kung imong kuanon atong dito nga kadtong na prodigal son, na Lucas na gyapon prodigal son. Okay. Sa prodigal son po na dito nga ang ilang amahan nga dato nagsimbolo to sa Ginoo. Pagkaron ang duha ka magsuon ning ingon nga tay ang kamagulangan ang manghod ning ingon nga tay bahili na lang ta ana tanang katigoyawonan ana di hatag unya giwara-wara naman dito na murikat dito tanan ana di pagkahurot ding balik unsay nahitabo pagbalik ato na lang ning di na lang nato na paano para dili ta dugay kay ang punto man ako nga diri kining nawala big ingon diri nga pag-ingon pagkuan kana magsaulo kita kuan kita kay nga atong anak ihawin ninyo nindot ka mga baka ana ani kay magsadya kita kay ang akong anak ha nga nawala na namatay siya tanawa namatay siya ug karon siya nabuhi tanawa ang Pires ibutang nato gihulagway sa patay o apulumi man na sa kuan nawala apan nabuhi sa to pabuti pa sa butana kanang giingon dito sa 1:16 dili na ingon nga hantod sa hantod no kuan naa pa di ay kondisyon na naa pa di ay dili na kaingon nga kun di na gyud ka mo to malaglag ka apan sa New Testament igsuon ko gipakamatyan kita ni Kristo tanan ning ani siya sa magkasasala ang tanan tao dito sa krus igsuon ko paglansang sa iya ning ingon siya amahan ko pasayloa sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat igsuon ko o ang iyang kamatayon daghang teksto ana igsuon bisan sa Juan 12:31 ngadto 32:33 sa 12 nag-ingon nga kung iisa na ang anak sa tao ano ba iisa na gani dito sa yuta katong naa sa akong vlog kanang nagdupa si Jesucristo dual nature nga ningingon siya giisa sa to pa gidugsang dito nga patay kabigo nako ang tanang tawo nga rikan nako wala mo ingon si Kristo nga ang katong mutuo lang ang tanan og ang kaluwasan man na igsuon ko kay kung wala mo yan si Kristo walay bisag usa nga mabanaw pohon bisan ka na silang Abraham, wala pa na maluwas unta. Pero, pagkabanaw ni Kristo Jesus, dito ikatulog adlaw, ang mga patay, igsuon ko, nabanhaw, uban kaniya. Sa espiritu lang ha, wala maglingaw-lingaw dito. O kita gani, mga igsuon kong magtotoo karon nabanhaw na gani kita sa espiritu, kay nausa kita sa espiritu ni Kristo. O naghari na gani kita sa kalangitan, uban ni Kristo. Naa sa Epeso 2:6 na. So, sa espirituhanon nga kuan, atuan na kita sa langit karon pero conditional na kung mo sa likway ka kang Kristo nan biyaan mo si Kristo ang Espiritu Santo nga gihatag kanimo nga pagkaanak sa Dios igsuon kung mawala na muhawa na kung mahawa na nan mamatay ka gihapon
sama sa tanang tao nga pag kamatay ni Kristo ang tanang tao namatay usab niya. Apan sigurado sila pon mabanhaw pon. Amen. Kay wala nay gahom ang sala. Wala nay gahom ang sala o kamatayon kung patay na kadaan. Bisan na ginawa ka, patay ka sa espiritu. Igsoon ko, mao bitaw nang patuon kita. Kay aron, matong John 3:16, kay aron ka mabuhi. Apan, sama sa akong gingon, na i-kondisyon pa na. Ang Espiritu Santo na anato. Kita dili naman kita sinners, igsoon ko. Dili na kita makasasala, tawag na makasasala. Kay gipuy ang kita sa Espiritu Santo. Igsoon ko. Ang katong mga tao nga bisang giluwas na dito sa krus, sigurado nga mabanhaw pohon, kana sila, gani, mga anak pa gani sila sa yawa. O tanaw ha, ang tanan reliyon nga dili Kristohanon, pero dili ang tanan Kristohanon igsoon kung magtinudanon. O ko kay universalist ako igsoon ko, wala ko magingon nga mao ning simbahan na wala na. Ang gitawag nga Catholic na church igsoon ko dili na Roma, ha? Universal Church Catholic na nga dili na organisasyon. Kung dili kana gitawagan ni gipuyan sa Espiritu Santo, magtuto mga born again na. Makatoliko ka na kung nagtuo ka kang Kristo ay gibunyagan ka sa Espiritu Santo ana. Magtuto kitang tanan, di ba? Ang mga pare ninyo ang Dios ana kaninyo, ana usab kanin tinuod na walay labot ang mga bata ana. Amen. Nakaron pohon ini kaluwas. Maunsa naman inigabot ni Kristo. Igsoon ko inigabot ni Kristo. Ana, ang katong mga magtotoo, igsoon ko mabanhaw ug musugat dito kang Kristo sa pag-abot. Di ba? Sa mga buhat 1:6 ningingon nga ang anghel pag kayam ni Kristo mingon nga si Kristo mubalik sama sa inyong nakita. Sa ato pag si Kristo sa pagkabanaw niya mahikap igsoon ko. So pagbalik niya maura gyapon tong lawas glorified body. Og kita igsoon ko ana nausab kita with you at pinkling mo manay. Nausab kita nga kasama kang Kristo. Ana sa 1 Tesalonica 4:16 nga to sa 17 ba 14 ba nga to sa 17. 4 Tesalonica. Gigamit na sa mga gitawag nato by Pentecostal nga rapture. Dili na rapture nga invisible. Ang rapture ana kadtong akong giingon nga pagtuon nimo kang Kristo na banaw kita kang Kristo, tuon na kita. Kini visible resurrection ni og mao gihapon ni ang naa sa 1 Corinto 15:54 nga ilisan kining atong bagong lawas. Og timani dili ka dalhon ngadto sa balik ka to sa langit. Si Kristo mo ni sa yuta kay aron hukman ang tanang tao. Makuyawan ng mga tao kung unsang hukom. Ang ilang pagtuo ngay panglabay na pangtumban na ba na diha mga tao dili wala na ipanglabay dili na mao ang kaluwasan sa Biblia igsuon ko. Pagharian nato ang tanan mga tao kay ngano ang uban nga mga reliyon tanan nga mga tao ning kalibutan na nga na tao mabanhaw po na. Okay, pagkabanaw nilang tanan dili na kay bago nang lawas. Kung kasi siyempre nadunot na bagong lawas na. Kung bagong lawas na ilang isog ba sila sa impyerno? Pagkay logical na, unsa kidaya ang imong Ginoo nga sa lista nga ipangsugba dito pati yabawon hangtod sa hangtod. Ayaw magtuwa na igsuon ko. Ang Dios nga kung naibalang gugma na. Walay makalupig sa gugma sa Dios igsuon ko. Higugma ang kaaway. Na makatuman ba mo ana? Wala gyud no. Sige. Ako bilib ako kang bungbong. Marcos, di ko kalupigana bisan unsaon siya atong presidente, bisan unsaon siya daot og bangag ana unsa di gapon siya mukuan, di tawag pa siya ka president. Pero ang labing tinuod si Presidente Marcos bilib ako ana nga tao. Swerte kita nga mao ang atong na presidente. So, mao na mga igsuon ko, duha ka klase pohon ang tao. Kita nga nakasulod sa gingarian, matinud-anon kita kang Kristo, maghari kita uban ni Kristo. Ang atong pagharian kinsa may atong pagharian? Ang atong pagharian katong tanang tao nga naluwas. Okay? Duha ka klase og katong ilang lawas dili pareha nato nga pwede kita musaka. Ang gani sila day pareha lang na kang Adan nga na sa wala pay sala. Sa ato pa nabalik ang kang Adan na restore ang og kana wala nay kamatayon usab na sila.
So puhon igsuon ko pag-abot ni Kristo puhon ana nga humana ni nga ang yawa gilabay na nato sa Tartarus, okay, ngadto na sa Tartarus, kitawagan ng Tartarus impierno, o nga ang yawa ra ang ibutang dito ana sa Jude 1:6 o ana sa 1 Pedro 2:6 nga iadto sila sa darkness o dito sila mao ra to yung patiyabawon dili kay kita ang mga tao. Amen. Ingon ana igsuon ko pohon ang giingon ako nga ang grasya sa Dios nga dili kita magmahay igsuon ko kung mutuo ta o dili. Dili ta mo yung ang mga tao pasagdahin na nag-antos na sila sa kabuang. Oh, moingon Brad Lando kung nga oday na nga maluwas gyapon di mi. Magbinuang mi, nagantos ka sa imong kabuang. Oh, og kita usab nga Christian, nagantos gyapon ta pareha kita. Kung dako kag sala ay dako ka dako kag pagantos. Kay impierno ang atong kahimtang karong impierno dili ni langit. Pero sa espirituhano nigsuon ko ana kita sa langit. Kay ngano di kita man madlok na sa kamatayon. Nasayod kita nga ang ining atong pagantos igsuon ko hamuburan ni igsuon ko. Mao bitaw ng mga unang mga Christian dili na sila madlok og pamatyon. Oy igsuon ko. Ingon ana igsuon ko ang Biblia. So karon natapos na igsuon ko kining akong gi paambit kaninyo kining Lazaro ning si Sakeo o kang Hesus dito sa Lucas 19 nga unta mga igsuon ko makasabot kamo kung unsa gayud ang gugma ni Kristo alang kanato. Mao na nga kinahanglan daigo nato kanunay si Kristo igsuon ko o kinilamang kini dinila mga kukutob mga igsuon ko kini si Brad Lando Ligaspi magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagtanaw.